Everyone, welcome to my YouTube channel Education House। आज आम द्वितीय श्रेणी पाठ 13 बेंगुली करुछि कें कटर पाठ 13 अभ्यास कार्य करबा। देख अभ्यास कार्य 1 नंबर आम कोन कहछि पढ़ और लेख। देख एठारे कोन कोन लेखा होछि से जो आम पढ़िबा खाली जगह रे आम से जगह को लिखिबा। प्रथम देख कोन लिखिछि फल शुद्ध शब्द निश्चय उद्भट अर्धली विशुद्ध शनिश्चर सप्तावली अर्धरात्र बुद्ध करमर्दन उर्दू युद्ध पश्चिम। बुझिपाल एपरी लिखिब। देख चित्र देख बाजा गुड़िकर नाम कुह। एटा कौन देख प्रथमे ए बाजाडे आमर कौन ढोल हैला, एटा डुबी तबला हैला, एटा आमर गिटार, एटा आमर कौन खंजनी हैला। तापर देख आउ कौन कौन अछि एटा आमर कौन वीणा हैला, एटा हारमोनियम, एटा आमर तुरी हैला। आउ कौन अछि देख एटा आमर भी ढोल, एटा बंसी, एटा गिटार भायोलिन एटा। बुझिपाल पिला माने एपरी लिखिब। तापर देख 2 नंबर कौन कहछि पाठटी पढ़ सेथिरे थिबा अब्द अब्ध धश्च बड़ को फुलर उपयुक्त पाखुड़ा रे लेख। देख एटा कौन बड़द, एटा कौन हबो एठारे कौन कौन बड़द अछि तो एठारे हबो चतुर्दिग सरदार निर्देश मर्दल दुर्दशा निर्दिष्ट आउ चतुर्दशी। एटा धरे कौन हबो वृद्ध वृद्ध बुद्धिमान उद्धार हैला, एटा ध निषेध शब्द चरे कौन कौन अछि निश्चल निश्चय पश्चिम हैला, भरे कौन कौन अछि उद्भावन हैला। एपरी लिखिब। तापर देख हमर 3 नंबर कौन कहछि असजड़ा शब्द को सजाड़ी लेख। एटी कौन हबो सरदार विरुद्ध शताब्दी निशब्द, एटा नर्मदा, एटा उद्भिद अद्भुत उद्धार स्वभाव पश्चिम। बुझिपाल एपरी लिखिब। तापर देख 4 नंबर आम कौन कहछि नाली अक्षर रे थिबा भूल शब्द को काटी वाक्यटी सजाओ। एटा कौन हबो सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हुअन्ति, विद्यालय बाघ देखि पिलाटी आश्चर्य होइगला, उद्भिद माने चला बुला करि पारंती नाही। घ नंबर देख साधुल बन रे रहे। तापरे ढोल बजाइले जोरे शब्द हुए। तापर कौन अछि मो जेजे वृद्ध होई गलेनी। बुझिपाल पिला माने एपरी लिखिब। तापर देख 5 नंबर कौन कहछि बंधनी मध्य शब्द नहीं खाली जगह रे लेख। कौन हबो काली रात्रि मु गोटिए अद्भुत स्वप्न देखिली, पिलाटी सर्दी जोगु नाक सुं सुं करुछि, मो मामू काली निश्चय आसिबे, बिलुआ एक बुद्धिया प्राणी हैला, एपरी लिखिब। तापर देख 6 नंबर गपटी को पढ़ी उत्तर लेख। कइंच कौन बजाउथिला, कौन लिखिब कइंच मर्दल बजाउथिला। ख नंबर शीत दिने कौन हेबारु बेंग माने गीत गाई पारिले नाही, कौन लिखिब शीत दिने बेंग मानकर कंठरोध होइथिबारु सेमाने गीत गाई पारिले नाही। तापरे ग नंबर बेंग माने माटी तळे किपरि शोइले, कौन लिखिब बेंग माने माटी तळे निशब्द होई शोइले। केउ तिथिरे बाघ मामुर बाहाघर होइथिला, कौन लिखिब आषाढ़ मासर चतुर्दशी तिथिरे बाघ मामुर बाहाघर होइथिला। तापर देख 9 नंबर कौन कहछि हनु वैद केउथिरु औषध तैयारी करिथिला। हनु वैद गछर चेररु बा उद्भिदर चेररु औषध तैयारी करथिला।
ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧା ଲେଖା ହୋଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପୁରା କର। କଣ? ଆମ ଘର ପାଖରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଅଛି। ନିନା ସିନା ସାନ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତି ନିଜ ଦୋଷ ଜାଣିବା ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, କଣ ଅଛି, ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀ ଲେଖ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କଣ ଥାଉଛି ଆମର? ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମର କଣ ଥାଉଛି? ମନ୍ଦିର ଥାଉଛି, ଘର ଥାଉଛି, ହେଲା, ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କଣ ଥାଉଛି? ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ଥାଉଛି। ଆଉ କଣ ଥାଉଛି? ବନ୍ଧ ଥାଉଛି, ପୋଖରୀ ଥାଉଛି, ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମର କଣ ରହିଥାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ରହିଥାଉଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କଣ ରହିଥାଉଛି ଆମର? ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କଣ ଥାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଥାଉଛି, ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଋତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର କଣ ହବ? ଶୀତ, ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଭୋଜନ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଶୀତ ଋତୁ। ପିଲାଟି ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛି ତ ବର୍ଷା ଋତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଲୋକଟି ଛାତ ଧରିଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ହେଲା। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଏଠାରେ ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ? ଶୀତ ଋତୁ। ଏଠାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଋତୁ, ହେଲା। ଏପରି ଗାର ଟାଣିବ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର, ଅନାଇ ଛିଡା ହେଲେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ? ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଛିଡା ହେଲେ ତୁମର ବାମ ହାତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ? ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଛିଡା ହେଲେ ତୁମ ପିଠି ପଟ କେଉଁ ଦିଗ ରହିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ, ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, କେଉଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ? ଚତୁର୍ଦିଗ କାଦୁଅ ଚକ୍ ଚକ୍। କେଉଁ ଦିନ? ବର୍ଷା ଦିନ। ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଜଳପତ୍ର ଖୋଲାଯାଏ। କେଉଁ ଦିନ? ଖରା ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଏ, ଶୀତ ଦିନେ। କଳା ଚଷମା, ଛତା, ଚପଲ, ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ବଢେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଲୋକମାନେ ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ କରି ଲେଖ। କଣ ହବ ଏଇଟା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା କଣ ହବ? ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ କୁହୁଡି ହୁଏ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ରହେ। ତାପରେ ହେଲା, ଶୀତ ଦିନେ କୁହୁଡି ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର, ଟିକେ ଭାବ ଆଉ ଲେଖ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? କଣ ହୁଅନ୍ତା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ରହିବାରେ, ବଞ୍ଚିବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର, ଯଦି ମୋଟେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ହେଲା, କଣ ହବ? ନା ଆମେ ଫସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁଆଡେ ମରୁଡି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିବ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗା ମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଠାରେ ତମେ ନିଜେ ରଙ୍ଗ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।